Hello guys, yan po nakasetap natin guys ay Village 5. At saka katabi niyan, hexagonal na canopy. Pwedeng pagtambayan. At dito naman guys ay makikita nyo, kung napapansin nyo yung maliliit na nakapackage na yan ay mga kayak. At meron din tayong rep. Meron din tayo pala ditong guys, table stove guys. Pwede yung paggatungan ng kahoy yan. Yung sa taas na nakapatong guys, yun yung ipapatong nyo dyan pero pwede kayo makaluto. At yan naman guys, ang maliliit na tent pang hiking. Kung napapansin nyo dito banda sa kaliwa guys, yan po yung mga motor camping tent, mga cloud up, munggar, mga P-series. At dito naman guys, meron tayong mga Iwatani stove. Yan, marami kayong pagpipilian. May takoyaki, pwede kayo magluto dyan. Yan naman guys, may ilaw, may hammer. Yan po, dito lang yan sa Isikam PH Outdoor Hub. May aircon tayo guys. Movie garden po. Pwede kayong mag-visit dito. Mga EcoFlow, meron. Power station. Yan po, may refrigerator guys sa pinakailalim. With ice maker na yon. Tsaka mga grill. Pwede kayong maglitson manok dyan guys. May add-ons yan. Yan o, kung nakikita nyo, nakakabit na. Naka-display na guys. Yan po, bisitahin nyo lang kami dito sa Isikam PH Outdoor Hub. Thank you for watching.